fɔ chronogramme de ɲinitɔ don min bɛ se k'a to kalata minnu bɛ yen ni awayika don olu bɛna kɛ a bɛ kɛ cogo min na ani an ka politiki bunakun ni an ka jamana cakɛdabaw yɛlɛmali minnu kan ka don la awayika don o de wulikajɔ n'o cɛsiriw o dabɔtɔ don a k'o siratigɛ la min ye minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka administration territoriale ma minisiri in ye wulikajɔ kɛ n'o bɛ tali kɛ gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela ma n'o ye awayika dɔ n yɛrɛ tɔgɔma ye colonel Ablaye Mayiga colonel Ablaye Mayiga a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na tɔgɔma bi don tarata don kalo tile 28 n'o ye juin kalo ye Ablaye de don Ablaye ni Mayiga tɛ fankelen ka sabali sa e tɔgɔ Mamadu Ablaye ni Mamadu bɛ fankelen n'o ye bi sa a ko i ka dɔn ka fɔ Ablaye ni Mamadu tɛ fankelen tarata don kalo tile 28 o bɛ tɛ bi ye wa n dɔgɔ wulikajɔ bɛna kɛ parti politiques ani ka dɔn jɛkuluba minnu bɛ n'o organisation ye société civile tɔgɔ la u bɛɛ na wulikajɔ kɛ wa i ka dɔn ka se ka taa min ye ɲɔgɔn ye wa i ka dɔn kɛnɛ kan a k'o de kama n'i ye jateminɛ kɛ nin welewele min filɛ nin i ka dɔn k'a fɔ a welewele in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye i ka dɔn jamana ɲɛmaa min bɛ anw kunna bi n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o de kɛra sababu ye ale ye ko in da k'a kalifa nin jɛ in na n'o bɛ Ablaye Mayiga n'o b'o ko fɔ a ko min ye i ka dɔn ɲangini min bɛ anw kunna n'a bɛ CEDEAO tɔgɔ la ɲangini ko fɔ ani UEMOA donc ala u y'a pɛnbɛn anw kun kabi i ka dɔn janvier kalo tile 9 tɛmɛnen a ko Mali ɲɛmaabaw transition i ka dɔn o marabaw olu bɛ don min na i ko bi jagoya don yanni kalo tile 3 cɛ n'o ye juillet kalo ye san 2022 ka wulikajɔ kɛ chronogramme min bɛ yen n'a bɛ ka ɲini n'o bɛ waatiw ko fɔ kalataw bɛ kɛ waati minnu na olu ka se ka ɲɛdɔn min bɛ tali kɛ i ka dɔn kalo 24 a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o kɔnɔ cogo min o de siratigɛ la a y'a jira k'a fɔ min ye n'i ye jateminɛ kɛ loi électorale conseil national de la transition o kɔnɔna na o kɔni kɛra i ka dɔn fɛn ye fɛn min ni a tɛmɛna colonel Asimi Goyita ale fana ye i ka dɔn ji kɛ k'a tɔ fifa k'a tɔ la tɛmɛ a ko de siratigɛ la min ye nin ko bɛɛ lajɛlen conseil des ministres min n'a kɛra min ye i ka dɔn arabadon kalo tile 22 n'o ye juin kalo ye palais de Kuluba min ye jamana ɲɛmaa ye ale ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ministre de l'administration territoriale ani i ka dɔn décentralisation n'o ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn n tɔgɔma colonel Ablaye Mayiga wulikajɔ kɔni a y'o kɛ ka bolokɔnɔni siyama k'a jira la k'a fɔ a ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to ani politique tɔn maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min min bɛ se k'a to ani société civile u bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye hakilinaw bɛna falen min ye yɛlɛmali minnu kan ka kɛ politique bunako ani ka dɔn jamana cakɛdabaw ani ka dɔn jamana yɛrɛ chronogramme min bɛ yen ni kalataw bɛ kɛ k'a ka ɲɛsin olu ma a ko de kama jalisa baara in ka se ka kɛ ministre de l'administration a fana ye wulikajɔ kɛ a kan ka fɛn o fɛn min wele a y'olu bɛɛ lajɛlen wele min bɛ se k'a to u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan sabu ko in dabɔ n bɛ min kama dɔwɛrɛ tɛ koyi si kan'a fɔ ko n sen bɔra a la si kan'a fɔ a ma kɛ n ɲɛna ɲɛ bɛɛ k'a batiri ɲɔgɔn kɔ bɛn ka se ka kɛ kow la bi ye tarata ye tarata don kalo tile 28 10 heures waati ni ala sɔnna a ma ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ bila ba la baara ninnu bɛna kɛ i ka dɔn u nun bɛna don o sira fɛ Masiri Kaba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye transition ye a bɛ dabolo min kɛ i ko bi kaba daminɛna waati min i ka dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ ka kɛ hali bi o tɔw de bɛ sen na o de kama min ye i ka dɔn force vive de la nation olu kɔni bɛɛ lajɛlen u y'a ɲini waati jan ni ɲɔgɔn ye ani nin sigi ka fɔ yen o ka se ka kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛna kɛ bɛɛ k'i jija ka y'a kɛnɛ kan ala k'a wolo ɲuman na Dawuda Sangare l'indépendant nin y'a ka fasiri ye u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marimɛkɛ ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila mun ye reporter ne b'ale sama ka gɛrɛ n na n'i y'a bɔ ko 502 ye ka bɛn juin kalo tile 28 ma san 2000 ani san 22 a bɛɛ ta ɲɛma i ye dolen filila kɔni ɲɛ ye sanfɛla la ka na ɲininkali kɛ dolen a balani o don siga t'a la mun ye Usumani B Mayiga a kumana dɛ a ko jɔn de bɛ fɛ ka siga don mun ye transition a kɔnɔna la jɔn de bɛ fɛ ka na ni bɛnbaliya ye transition marabagaw ni ɲɔgɔn cɛla o la mun ye Usumani B Mayiga a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔna la an bɛ don min na comme bi ko mun ye jamana maa minnu bɛ ka jamana in ni ka Abuja ani jamana jugu u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye transition ye a bɛ se k'a daji cogo min na i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye sira caman k'o boli u bolila sira caman fɛ walasa mun ye malidenw danaya mun n'o o bɛ anw ni fanga marabaaw ni ɲɔgɔn cɛla la bi o danaya bɛ se ka bɔ malidenw ni fanga marabaaw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na nka olu n'a ye k'a fɔ ko o si ma nɔli kɛ o sababu kɛ mun ye malidenw y'u kale k'u siɲɛ mun ye jamana faama ye n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a ma n'i bolo don fɛn fɛn na malidenw y'a jira k'a fɔ
fɔ ko u b'a kɔ u la ko mun ye jamana burujagakɛlaw fo ka taa fara mun ye faso jugu kan ka ɲɛma hali bi u m'u bolo k'o jiginɛ u kɛlen bɛ ka wulikajɔ jumɛn de k'o bila sen kan nin wagati laban in na u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye jamana marabolo n'a bɛ primature a ka ja fo ka taa bila CNT la ani présidence ko olu kɔni ko o kari ɲɔgɔn na mun ye fatirikɛba Usumani B Mayiga a ko maa lasɔminen ko o ye suba ye a ko malidenw ko an bɛɛ lajɛlen ka an farati ko sabu kɛ mun ye jugu caman de ba an cɛla an bɛ don min na ko bi a ko maa minnu bɛ ka Sogɛli k'a lafasa maa minnu fana bɛ ka colonel Maliki Jaw k'a lafasa ko an bɛɛ lajɛlen ko an k'an kɔlɔsi ko ye mun ye nin loi électorale mun n'o tɛmɛnen filɛ nin ye jamana faama o fɛ o kana kɛ sababu ye an kana ɲinɛ transition in kun yɛrɛ kɔ o kana kɛ sababu ye ɲɛma an bɛ ɲɔgɔn buruja a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ k'a tɛgɛrɛ fɔ bi k'a fɔ ko min ye Sogɛli Kokala Mayiga ko a taa ko a kɛra lebu ye ko n'i y'o maa ninnu jateminɛ k'a lajɛ maa caman b'u la mun yɛrɛ tɛ jamana faama n'o bɛ Asimi Koyita ko fɔ a kunkolo ko a man di ninnu ci ye o bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de k'o sigi sen kan farafarali ko bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛ la cogo min na mun ye Usumani B Mayiga a y'a jira k'a fɔ ni sariya mun n'a talen filɛ nin n'a bɛ loi électorale ko fɔ a jira k'a fɔ ko nin sariya in ko a bɛna boli kɛ mun ye transition dɔrɔn o de kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛna boli kɛ mun ye transition dɔrɔn o kan an ka fɛɛrɛ dabali kɛ an bɛ se ka bɔ transition kɔnɔna la cogo min na o tɛ taa abada fo an ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn senw bila ka an bolo k'o di ɲɔgɔn ma Patrikeba ka fɔ la a ko mun ye transition ye an bɛ don min na comme bi an bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini de ye mun ye transition ye a bɛ se ka kɛ lafiya la cogo min na mun ye président bɛ se ka na sigi président mun n'an k'a ma ko président démocratiquement élu ko président kana sigi président mun n'o o bɛ tali ko o kan ko y'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye mun ye Fatirikeba ye a ko nin tɛ waati ye waati mun na n'an kan ka jɔyɔrɔ k'o ɲini wa nin tɛ waati ye waati mun na n'an kan ka ɲɔgɔn buruja nin ye waati de an kan ka jɛ k'an fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sabu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni dalen b'a la an bɛ don min na comme bi mun ye transition marabaaw ye ko faso in ka ɲɛtaa ko a ka d'u ye faso in ka yiriwa ko a ka d'u ye nka mun ye ko an k'an farati dɛ mun ye hali bi ko jugu k'u b'an senkɔrɔ k'u kana na fɛɛrɛ dabali tigɛ sen kan hali bi ka an yɛrɛ ka an fɔ ɲɔgɔn kɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le reporter ale kɔnɔna la Usumani B Mayiga ale sɛbɛnnikɛla ye ɲɛmaa i bonya o b'a la n dɔgɔnura ye fɛn 94 tomi murumuru 5 Siguba a kuma n bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min na